Chers élèves, bonjour et bienvenue au cours de français pour la 7e classe. Le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est les sports de rue. Et moi, je m'appelle Anka Maric et aujourd'hui, on va travailler ensemble. Alors, c'est parti! Koji su odgojno-obrazovni ishodi današnje lekcije? Razumjet ćete kratki i vrlo jednostavni govoreni i pisani tekst na temu urbanih sportova i na kraju ove video lekcije kao zadatak napisat ćete kratki sastav kojeg ćete pročitati također na temu o urbanim sportovima. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, bien sûr d'une connexion à Internet, et ce qui est important, vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Ono što je važno, u svakom trenutku možete zaustaviti ovu video lekciju i ponovno ju pokrenuti. Pogledajmo možete li se prisjetiti nekih naziva sportova koje vidite na ovim slikama. Que représente ces images? Broj 1 bi bio, dakle, sport kojeg nazivamo la trottinette. 2. Le parcours. Kod ovog sporta kad pišete morate pripaziti da se piše sa k i bez s na kraju. Parcours. Numéro 3, treći je le breakdance. 4. Le skateboard. 5. Le relais. Et 6, c'est le street basket ili le basket de rue. Zaustavite ovu video lekciju pa prepišite nazive sportova u vaše bilježnice. Où est-ce qu'on pratique ces sports? À l'école, dans un club, dans la rue ou en ville? Qu'en pensez-vous? Što mislite? Gdje se prakticira izvode ovi sportovi? Bien sûr, dans la rue ou en ville. Zato se nazivaju les sports urbains, urbani ili gradski sportovi. Les sports urbains pour tous les goûts. Urbani sportovi za svačiji ukus. Pogledajmo kako ih možemo rasporediti i klasificirati. Les sports sur roue ou roulette, sportovi na kotačima. Exemple, les relais, le skateboard, la trottinette, BMX u vélo tout-terrain, skraćeno VTT ili vélo de montagne, brdski bicikl. Les sports de ballon, exemple, le street basket, le street football, le street rugby. Les sports d'endurance et de force et la danse, sportovi izdržljivosti i snage i ples. Le parcours ili skraćeno ADD, kasnije ćete vidjeti zašto ADD, le hip-hop, le breakdance, la course à pied. Zaustavite ovu video lekciju i prepišite ove riječi. Et voici une activité pour vous. Comment classe-t-on les sports urbains? I evo jedna sada aktivnost za vas. Razvrstajte sportove, ove koje smo sada naučili, prema kategorijama koje su zadani. Igrica ili zadatak se nalaze na poveznici bit.ly /classe CLASSR ili jednostavnije očitajte ovaj QR kod na ekranu jednim od čitača QR koda. Ili Viber koji ima čitač, ili Snapchat, ili neki drugi. Zadatak glasi Classez les sports urbains par les catégories proposées. Bon travail et amusez-vous bien. Et maintenant, vous allez écouter un texte sur parcours. Un espace urbain, les sports différents. Le parcours ou l'art de déplacement. ADD. Le but de ce sport, aller d'un point A à un point B, de manière plus naturelle. On appelle ces sportifs les traceurs. Ils utilisent les murs,
bâtiment, toit, escalier, pour réaliser des sauts et des acrobaties. Ils escaladent des murailles, sautent des escaliers et ils se rendent même sur des toits d'immeubles. Cet art un peu dangereux peut se pratiquer à deux ou en groupe. Répondez maintenant aux questions suivantes en phrase complète. Napišite, odgovorite sada na ova pitanja punim rečenicama u vaše bilježnice, bien sûr. Zaustavit ćete video lekciju te odgovoriti. Pitanje, le parcours, qu'est-ce que c'est? Što je to parcours? Comment appelle-t-on ces sportifs? Kako se nazivaju ti sportaši? Quels sont les terrains de jeu de ce sport? Koje su sve mjesta na kojima se taj sport izvodi? Cherchez l'intrus, pronađite uljeza. Jesu li to les toits, les stades, les rues, les murs, les murailles, les bâtiments ou les immeubles? Koji je uljez? Usporedimo odgovore. Les murs, zid, zidovi, les murailles, zidine, i les bâtiments, odnosno les immeubles, su zgrade. Odgovor na prvo pitanje bi trebao biti punom rečenicom. C'est l'art du déplacement, ili skraćeno ADD, art du déplacement. C'est le parcours, to je parcours. Comment appelle-t-on ces sportifs? Kako ste odgovorili? On l'appelle ces sportifs les traceurs. Ili on les appelle les traceurs. Treće, cherchez l'intrus, jeste li pronašli uljeza? Oui, c'est les stades, stadioni, dakle to nije mjesto na kojima se ovaj sport izvodi, a puni odgovor na prvi dio pitanja bi bio ce sont i onda navedite nazive mjesta u gradu na kojima se izvodi ovaj sport. Que font les sportifs, les traceurs? Što rade ovi sportaši? Associez et répondez à la question en phrase complète. Odgovorit ćete punim rečenicama, ali prethodno povežite. Escalader, sauter, se rendre i imenice des escaliers sur des toits d'immeubles, des murailles. Prepišite u vaše bilježnice, zaustavite snimku. Odgovori puni će početi zamjenicom il u množini. Da vidimo kako ćemo povezati. Escalader, des murailles, penjati se po zidinama. Sauter des escaliers, skakati preko stepenica. Se rendre sur des toits d'immeubles, penjati se na krovove zgrada. A sada napišite rečenice, to jest pune odgovore. Počnite sa il i pazite na nastavke na glagolu. I evo kako bi trebali vaši odgovori na prethodno pitanje izgledati. Il escalade des murs, il saute des escaliers, il se rend sur des toits d'immeubles. Nadam se da i vaši glagoli imaju nastavak ENT za množinu. Ako ima neka greška, ispravite. Pogledajmo sada kako glase nastavci i konjugacija glagola treće skupine koji završavaju u infinitivu na dre. Glagol rendre konjugiramo na ovaj način. Je rends, tu rends, il rend. Nous rendons, vous rendez, il, elle rendent. Također glagol répondre, odgovoriti, vama poznati glagol, konjugiramo na isti način s nastavcima kao što vidite na ekranu. Je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent. I attention, pripazimo na glagol prendre koji ima jednu nepravilnost. Je prends, tu prends, il prend. Mais attention, a pažnja, nous prenons, vous prenez, ils prennent. U množini glagol gubi d, za razliku od glagola rendre i répondre. Na isti način kao prendre, konjugirat ćemo glagol comprendre, razumjeti, glagol apprendre, učiti. Copiez maintenant ces verbes,
Prepišite sada ove glagole i napišite konjugaciju glagola comprendre i apprendre prema primjeru. Provježbajmo sada ove glagole. Poveznicu za vježbu ćete naći na ekranu. Prepišite bit.ly // parkour krizaljka ili jednostavno očitajte QR kod kojeg vidite prema uputama koje ste već dobili. Zadatak glasi conjuguer les verbes au présent, complétez la grille et trouvez le mot caché. Dopunite križaljku i pronađite skrivenu riječ. Amusez-vous bien! Le tutoriel sur le BMX Freestyle est le titre de la vidéo qui suit. Ovo je naslov videa koji slijedi, međutim prije nego pogledate video idemo vidjeti neke riječi što bi one značile. Des protèges tibia bi bilo štitnici za potkoljenicu. Des genouillères, štitnici za koljena. Des gants, rukavice. Des coudières, štitnici za laktove. Des règles de base, osnovna pravila. S'entraîner, trenirati. S'échauffer, zagrijati se. Ove riječi prepišite u vaše bilježnice i napišite njihova značenja. I onda ćete pogledati video koji slijedi. Le tutoriel sur le BMX Freestyle. Salut tout le monde, moi, c'est Marcel et je suis un freestyler ou bien un rider. Bienvenue au tutoriel sur le BMX, comment faire des figures de pro. Pour commencer, il faut s'équiper. Très important, les protections. Vous avez besoin d'un casque, bien sûr, de gants, de protection pour les genoux, des genouillères, et pour les coudes, des coudières, et encore pour les tibias, des protèges tibias. Et voici quelques règles de base. 1. Il ne faut pas s'entraîner seul. 2. Il ne faut pas rouler la nuit. 3. Il faut vérifier son vélo avant chaque entraînement. 4. Il faut respecter l'environnement ou la nature. Si vous êtes dans la campagne, respectez la végétation et ramassez vos déchets avant de partir. 5. Ne commencez pas à faire des figures à froid. Vous devez vous échauffer avant. Vous avez tout noté? Alors, c'est parti. Et maintenant, répondez aux questions suivantes, a sada odgovorite na pitanja koja se odnose na prethodni video. Prepišite pitanja u bilježnice kako biste mogli, prateći ponovno video, odgovoriti pravilno i to punim rečenicama. Comment appelle-t-on les pratiquants de ce sport? Kako se nazivaju izvođači ovog sporta? Puni odgovor će biti on les appelle freestylers ou riders. Drugo pitanje, de quoi on a besoin pour commencer? Što nam treba kako bi počeli? Koji zaštita? Odgovor ćete početi on a besoin de, pa da vidimo što od navedenih sličica bi bio točan odgovor. Oui, numéro 1, broj 1, naravno, a vi ćete napisati on a besoin de casque. Pogledajte video i odgovorite. Numéro 2, non, to nam ne treba, to su relais. 3, treba nam, pa ćete naći u videu kako se naziva ovaj predmet. 4, također i ovaj štitnik.
5. On n'a pas besoin de ça, to nam ne treba, des lunettes. I 6, 6, to nam treba, kako se nazivaju štitnici za koljena. Pogledajte na video snimci i napišite pune odgovore. Sljedeće pitanje, il faut ou il ne faut pas? Treba ili ne treba? Respecter la nature, s'entraîner seul, vérifier son vélo avant chaque entraînement, rouler la nuit. Kako ćete odgovoriti na ovo punim rečenicama? Pogledajmo exemple primjer. Il faut, na primjer, respecter l'environnement. Ili, il ne faut pas faire des figures à froid. U bilježnice napišite pune odgovore nakon što provjerimo što nam treba, a što ne treba. Respecter la nature. Bien sûr, il faut respecter la nature. S'entraîner seul, non. Vérifier son vélo avant chaque entraînement, oui. Et rouler la nuit, non. Napisati odgovore punim rečenicama u bilježnice. Et la question dernière, que doit faire un sportif avant un entraînement? Što treba raditi jedan sportaš prije treninga? Odgovor glasi, il doit s'échauffer avant un entraînement. Treba se zagrijati prije treninga. Bravo, bien fait. Faire des recommandations. Na koji način možemo nešto savjetovati, odnosno preporučiti? Za to nam trebaju izrazi koje smo do sada već učili, susretali. Avoir besoin de, dakle uvijek uz ovaj avoir besoin ćemo imati prijedlog de, zatim non imenicu ili infinitif. Pogledajmo primjer za imenicu. J'ai besoin d'un nouveau vélo. Trebam novi bicikl. I evo primjer za infinitiv. J'ai besoin d'acheter un nouveau vélo. Trebam kupiti novi bicikl. Sljedeći izraz kojeg smo sada imali i upotrebljavali je il faut, il ne faut pas, nakon kojeg slijedi infinitiv. Il faut znači treba i koristi se uvijek kada koristimo preporuke ili savjete koji su općeniti. Treba, odnosno ne treba. I tu je glagol devoir, nakon kojeg ide infinitiv također. Konjugacija glagola devoir, prisjetimo se, glasi je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Glagol devoir ćemo koristiti kod preporuka i savjeta koji se odnose na određenu osobu. Možemo prevesti ja moram, je dois ili trebam. Nakon toga naravno ide također infinitiv, na primjer je dois partir ili vous devez partir, etc. Prepišite sada ove izraze u vaše bilježnice kao i primjere rečenica. Les conseils pour débuter en BMX. Evo neki savjeti kako početi voziti BMX. Complétez par avoir besoin de, il faut, il ne faut pas, ili devoir, kao što smo sada vidjeli. Naravno, napišite rečenice u vaše bilježnice te dopunite. Zaustavite ovu video lekciju, prepišite. Usporedimo maintenant sada kako to bi trebalo biti. Vous devez vous échauffer, morate se zagrijati. Il faut vérifier son vélo avant entraînement, treba provjeriti bicikl prije treninga. Il ne faut pas rouler trop vite, ne treba voziti prebrzo. Vous avez besoin de casques, de coudières, de genouillères et de protège tibia. Et très important i jako važno je, il faut toujours contrôler sa vitesse, treba uvijek kontrolirati svoju brzinu. To bi bili točni odgovori, ako ima neka greška koju ste napravili, svakako ispraviti. Et toi,
quel est ton sport de rue préféré? I evo domaća zadaća za vas. Napisat ćete jedan kratki sastav, un essai, naslov je Mon sport de rue préféré. Un essai sastav koji bi trebao imati između 60 i 100 riječi, en répondant aux questions suivantes, ali odgovarajući na sljedeća pitanja. Est-ce que tu aimes les sports de rue? Quel type de sport de rue tu préfères et pourquoi? Zašto voliš tu vrstu sporta na ulici? Pourquoi? Par exemple, na primjer, j'adore glisser, slalomer, rouler, sauter i tako dalje. Pogledat ćete u video lekciji ideje, odnosno nove riječi i izraze koje ćete upotrijebiti. Où est-ce qu'on peut pratiquer ce sport en ville? Dans quel lieu en ville? Dakle, na kojim mjestima u gradu možete prakticirati taj sport, pa ćete navesti mjesta u gradu kao na primjer dans les parcs, dans les jardins publics, dans les rues, sur les places i tako dalje. Ces sportifs, qu'est-ce qu'ils font pour réaliser ces acrobaties? Dakle, ovi sportaši što rade kako bi ostvarili svoje akrobacije, dakle koje su to aktivnosti, pa ćete pogledati koje smo glagole nove ovdje naučili, kao što je glagol escalader, pa sauter, pa je to bio glagol rouler i tako dalje. De quoi a-t-on besoin pour pratiquer ce sport? Što treba za taj sport? Koja je oprema? Et d'après toi, po tvom mišljenju, est-ce que ces sports de rue respectent l'environnement? Odgovor na ovo pitanje ćete početi d'après moi, po mom mišljenju, i onda završite rečenicu. Prepišite sada ova pitanja, vratite se nazad na video lekciju i odgovorite. Nakon što ste odgovorili, odnosno napisali sastav, izaberite jedan od predloženih alata ili aplikacija koji ćete također snimiti svoj govor. Možete to napraviti u aplikaciji Adobe Spark koja nudi također i mogućnost snimanja svog govora. Dakle, kad sastav napišete, možete ga pročitati odmah u tom alatu i poveznicu poslati svome nastavniku ili nastavnici francuskog jezika. Zatim možete koristiti aplikaciju Sway koja je dio Office 365 i također ima mogućnost snimanja. Ili napisati ovaj sastav u Canvi, priložit ćete na primjer neke fotografije, te se snimiti pomoću aplikacije Vokaru pa priložiti poveznicu vašeg govora ili napraviti PowerPoint u kojem se također možete snimiti dok čitate svoj sastav i pošaljete svojim nastavnicima. Bonne chance et bon travail, bien sûr. Et maintenant, auto-évaluation, samovrednovanje. Pogledajmo koliko ste danas naučili u ovoj video lekciji i što sada možete na francuskom jeziku. Dakle, možete li to jako dobro, djelomično ili još uvijek morate nešto malo ponoviti. Dakle, možete odgovoriti na većinu pitanja uz kratki video, pa ćete staviti kvačicu prema tome koliko ste dobro savladali taj dio. Imenovati 5 sportova koji se prakticiraju u gradu ili na ulici. Pravilno konjugirati glagole treće skupine. Pravilno upotrijebiti izraze koje smo ovdje spomenuli i radili. Avoir besoin de, il faut, il ne faut pas i glagol devoir. Te napisati kratki vođeni sastav o svome omiljenom urbanom sportu. Ako ima nešto što se, kvačica koja se nalazi ispod smajlića koji kaže presque, djelomično sam naučio ili nedovoljno, pa vratite se na taj dio lekcije kako biste malo ponovili. Chers élèves, ça serait tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.